Ay, nabali na ta sa atong ang parcel na atong gi-order sa live Live sa TikTok online guys. na buy one take one. Ano na to guys, 1,000 1,000 ml guys. Tapos 350 na lang. 1,000 ml ba yun ni guys. Ang duha ka buok guys. 350. Buy one take one post pag free shipping guys. Tapos Pag check out na Ano ko lang guys, siya, guys, 350 by 1 take legit 1. ba ni guys? Pag abot diri guys, ito mabayaran guys. Guys! 332 lang Guys! guys. Kadako na ko. Oh guys, ang dagko Save ni guys. 285 yan na diri paliton guys. Sa outlet. Sana all nakasave og dako ang lola. Nakasave og dako ang lola Avat. Guys, look guys. Legit gid siya guys. Oh, 1,000 ml gid guys. Oh, classic guys. Kadako sa akong na save guys. Ay. Bye.